Okay, student, we are going to talk about the spoof text kelas 11 semester 2. Spoof text, text spoof ya. Ini masih kategori genre, ada narrative, ada spoof ya. Oke, kita membahas spoof text. Spoof text adalah teks yang menceritakan kisah nyata yang terjadi di waktu lampau dengan ending yang tidak dapat diprediksi dan lucu. Bedanya dengan recount text adalah recount bertujuan menghibur pembaca, sedangkan spoof text bertujuan untuk menceritakan rangkaian kejadian yang diakhiri dengan twist, hal yang lucu dan tak terduga atau jenaka. Definition of spoof text. Spoof is a text which tell factual story, happen in the past time with unpredictable and funny ending. Its social function is to entertain and share the story. Atau spoof is the type of story which has twice funny part in the end of the story. It contains an unpredictable event which makes the story funny. Definisi teks spoof. Spoof adalah teks yang menceritakan kisah faktual terjadi di masa lalu dengan akhir yang tidak terduga dan lucu. Fungsi sosialnya adalah untuk menghibur dan berbagi cerita. Atau spoof adalah jenis cerita yang memiliki twist bagian lucu di akhir cerita. Ini berisi peristiwa tak terduga yang membuat cerita menjadi lucu. Generic structure of spoof text. Jadi spoof mempunyai generic structure. Yang pertama ada orientation. Introducing of the participant of the story, where it happened and when. By giving the orientation, reader will recognize the story. Lalu setelah orientasi ada event, tells about the chronological of the story. Several events are explored in chronological way, which able to arrange the story read nicely. Terakhir, twist, unpredictable plot in the end of the story which amuse the reader. Reader's event that not predict before that it would be. Struktur umumnya adalah orientasi, pengenalan peserta cerita ya, tokoh-tokoh cerita di mana kejadian dan kapan. Dengan memberikan orientasi, pembaca akan mengenali cerita tersebut. Kedua ada peristiwa. Menceritakan kronologis cerita. Beberapa peristiwa dieksplorasi secara kronologis sehingga dapat menyusun cerita agar terbaca dengan baik. Diakhiri dengan twist. Plot tak terduga di akhir cerita yang menghibur pembaca. Pembaca bahkan tidak memprediksikan sebelumnya. Itulah keanehan dengan teks spoof. Tujuan teks spoof ya, purpose of spoof text, to entertain, amuse the reader with a funny story, to tell a short story or event with a humorous twist, and the characteristic or language feature of spoof text yaitu focusing on individual participant, use of material process, use of circumstance of time and place, use of past tense, use a direct speech for dialogue, using action verb seperti ate, run, etc. Using a verb of time and place, told in chronological order. Tujuan teks spoof untuk menghibur pembaca dan cerita lucu atau dengan cerita lucu, untuk menceritakan cerita pendek atau secara acara dengan sentuhan lucu. Karakteristiknya, fitur bahasa teks spoof itu berfokus pada peserta individu, penggunaan proses material, penggunaan keadaan waktu dan tempat, penggunaan bentuk lampau, penggunaan pidato langsung untuk dialog, menggunakan kata kerja aksi, makan, lari, dan lain-lain, menggunakan keterangan waktu dan tempat, diberitahukan secara kronologis. Contohnya Penguin in the Park. Ini judulnya Penguin in the Park. Orientasinya, once a man was walking in the park when he comes across a penguin. Ya, seorang laki-laki ini sedang berjalan di halaman dan ketemu berpapasan dengan penguin. Eventnya, he took him to a policeman and said, I have just found this penguin. What should I do? Apa yang harus dilakukan? The policeman replied, take him to the zoo. Kembalikan lagi deh ke kebun binatang. The next day, the policeman saw the same man in the same park and the man still carrying the penguin with him. The policeman was rather surprised and walked up to the man and asked, why are you still carrying the penguin about? Didn't you take it to the zoo? Nah ini, di sini ada eventnya. Twistnya, I certainly did, replied the man.
And it was a great idea because he really enjoyed it. So today I'm taking him to the movies. And the next day I'll take it to the beach. It'll be so much fun, said the man. Kata si ininya, oh my god, you are so stupid. I asked you to take the penguin and give it to the zoo. I didn't ask to take it to the zoo and had fun there with it. Policeman said. Nah ini di sini, lucunya di sini, di twistnya ada cerita yang lucu. Language pictures-nya adalah sebagai apa? Analyze. Focusing on certain participant, the man, penguin, itu policeman, itu focusing. Using action verb ada carry, ada walk up, carry, membawa. Using added of time ada once atau in the park, ada juga in the park. Told in chronological order-nya, chronological order by days and the next day. Okay, thank you, or share, like, and subscribe, please.